अध्याय 21 आलोचना करिया जाउचे। भगवान पूर्व श्लोक कहले अहम आत्मा गुणक से सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतानां अंत। ते भूतानां तमानकर प्राणी मानकर मु आदि मध्य ओ अंत अटे। तापरे अहम इठी जो जिनसटा कहगला जे अहम आत्मा आत्मा कहले जे कि एक चिन्मय कणिका समस्तंकर हृदय विद्यमान, किंतु ये जो आदि मध्य अंत कहले ये बाह्य शक्ति काल शक्ति। तेणु भगवान अंतर रे आत्मा रूप बाहर काल रूप रही दुईटा जिनस एक समय चल, किंतु ये काल शरीर आत्मा जात। आत्मा स्वतंत्र होइकी प्राणी मानकर शरीर रे अछि एवं बाहर सर्वव्यापक काल तार कार्य करुछि केमती ना क्षयकारी शक्ति से क्षय करि चलुछि, किंतु अंतर भितर अमृत थिबारु ताहा कोन होछि ना वृद्धि करि चलुछि। हां जेमति वंश विस्तार हो जाबते जिंस ये सब अंतर शक्ति हां सेही भगवान कर कार्यकारिणी शक्ति कालद्र एठी कहउछंती। भगवान कहउछंती जे आदित्यानां अहम विष्णु ज्योति संरवि अंशुमान मरीचिर मरुतं अस्मि नक्षत्राणां अहं शशि। आदित्यानां अहम विष्णु आदित्यमान को मध्य मु होची विष्णु, ज्योतिष्कमान को मध्य मु होची उज्जवल सूर्य, मरुतमान को मध्य मु मरीचि, नक्षत्रमान को मध्य मु चंद्र। एठी नक्षत्र कथा कहगला, एठी ग्रह कथा कह जायनि। नक्षत्र ई नक्षत्र अर्थात कौन? नक्षत्र अर्थात जहार स्वयं आलोक थाए ताको नक्षत्र कह जाए। अच्छा एठी प्रपात कौन कहिसंति? नक्षत्र अर्थात नक्षत्र मानक मध्य तेबे नक्षत्र मानक नक्षत्र अर्थात जो माने स्वयं ज्योति प्रभ ताको नक्षत्र कह जाए। अच्छा ये नक्षत्र मानक मध्य आमर अछंति केतोटी नक्षत्र ना 12टी राशि 27टी नक्षत्र। तेबे नक्षत्र अधिपति होउची चंद्र, नक्षत्र होउची स्वयं प्रभ अर्थात तार स्वयं आलोक अछि, किंतु आमर वर्तमान आमे चंद्र कथा कहूचे, चंद्रर आलोक नाही, से सूर्यालोक रे आलोकित आ प्रतिफलित होउची पृथ्वी पृष्ठ को। तेणु प्रपात अनेक स्थान रे कहिसंती जे आमे जाहाकू देखुचे से वास्तविक चंद्र नुहे। वास्तविक सी चंद्र नुहे बा जोठी आमे प्रवेश करिचे जाई कि व्योमयान रे ताहा चंद्र नुहे। ते नक्षत्र चंद्र होची स्वतंत्र एक नक्षत्र। आ गोटे कथा आसुची जे सूर्य ठारू दूर रे चंद्र अवस्थित। आमे भूमंडल जेतले पाठ कले चंद्र सूर्य ठारू दूर रे अछि, किंतु एठी तो उपग्रह रूपक चंद्र अछि से तो पृथ्वी रो निकटवर्ती। पृथ्वी ठारू सूर्य जेतिकी दूर ताठू अधिक दूर रे चंद्र अछि ए कथा मध्य कहा जाउछि। ताले से चंद्र कौन? से चंद्र कौन? केस आदित्य। आदित्य माने अहम विष्णु। केते जण आदित्य अछंती? हां 12 जण। द्वादश आदित्य। अच्छा ज्योतिषं ज्योतिष मध्य मु किए? रवि सूर्य अंशुमान उज्जवल सूर्य होची, ज्योतिष मान मध्य होची सूर्य। मरीचि मरुतास्मि अर्थात मरुत। मरुत केते जण? मरुत बोधे 49 जण। 49 जण 49 जण मरुत
ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲେ 27, ଆଦିତ୍ୟ ହେଲେ 12, ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା କୁହାଯାଏନି ତ କେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରପାତ ଏଠି ଭାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ବା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ। ଆକାଶରେ ଚକଚକ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରେ? ଚକ୍ଷୁର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାର ବୃତ୍ତି ହେଲା ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ଭଗବାନ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ, ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମରିଚି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆକାଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ତେବେ ଏମିତି ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନେ ଆମେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରପାତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତ ଆମର ଯେମିତି ହିସାବ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ବଡି ଷୋଳ କଳା ଯୁକ୍ତ, ସିଏ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହିସାବଟା ଅଛି, ଏଇ ହିସାବଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ହିସାବ କରିପାରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ ତାର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ଯୋଗୁ ସେ କଣ କରେ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ରହେ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ରହେ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ, ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଶାଗ ସବଜି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା କୋଉଟାକୁ ନେଇକି କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କି ସୁମେରୁ ଠାରୁ, ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନକ୍ଷତ୍ର ତ ଆମର ଯୋଉ ପରିକ୍ରମଣ ରାସ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି ସେଟାକୁ 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ, କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ, ଏଭଳି 12 ରାଶି ବିଭକ୍ତ। ଏବଂ ଏଇ 12 ରାଶି ରେ ରହୁଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଏମିତି ଘେରି କରି ରହୁଛନ୍ତି ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ। ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ହେଲେ 27 ଜଣ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 28ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 365 ଦିନେ ନିଏ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦିନ? ଗୋଟିଏ ମାସ 30 ଦିନ। 30 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ଏଭଳି ହୁଏ, ହିସାବ ହୁଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଯସ୍ୟାଜ୍ଞା ଭ୍ରମତି ସମ୍ଭୃତ କାଳ ଚକ୍ରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଳ ଚକ୍ର ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ଇଏ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି।
तेबे ये जो विभूति जोग, ये विभूति जोग आम आलोचना द्वारा भगवान ऐश्वर्य पराक्रम महिमा कथा आम सम्यक बुझी पारिबा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मरुत भी भगवान देवता आउ मरीचि भी देवता। मरीचि कौन कहले? मरीचि अंतरिक आकाश रे ना नियंत्रणकारी देवता। श्लोकटा पढ़। आज्ञा मरीचि मरुतात्मासी ये मरुत मानकर सब ना अछि। मरुत मान अर्थात वायु 49 खंड वायु। ये 49 खंड वायुंकर सब गोटे गोटे ना अछि, सेमानकर श्रेष्ठ हेले मरीचि। आज्ञा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। सूर्य को गोटे दिन लगुच निश्चय, चंद्र को जदि मासे लगुच बुलिया पाई पृथ्वी चारिपटे, ताहले से निश्चय दूर रे अछंती। किए दूर रे अछंती? चंद्र चंद्र 30 दिन रे परिक्रमा करुची, सूर्य 365 दिन। ओहो आज्ञा। श्रीमद् भागवतम काली आम आलोचना करी आसथिले 16 पर्यंत बोधे। हाँ 17 रे यमराज कहउछंती जे संपूर्ण स्वाधीन समस्तंकर अधीश्वर मायाधीश महात्मा परम पुरुष श्री हरिंकर रूप गुण स्वभावादि जेते प्रकार जे प्रकार तांकर मनोहर अनुचर बा भूतमानकर मध्य स्वभावादि प्राय सही प्रकार सेमाने ए पृथ्वी रे स्वाधीन भाव रे विचरण करिथांती। एटा अंडरलाइन करथिबे जे सेमाने ए पृथ्वी रे स्वाधीन भाव रे विचरण करिथांती, केही तांकू अटकई पारंती नाही। तेणु प्रपाद एठे कहिसंती जे भक्त मान को सुरक्षा प्रदान करिया पई सेमाने सर्वदा भ्रमण करंती आ तांका पाखे पाखे रहंती। जेमति हमर कहा जायथला जे अम्बरीश महाराज को दुर्वासा अभिशाप देले मध्य भगवान पर सुदर्शन चक्र तांको सुरक्षा प्रदान करथिले, ठीक सेही भली भक्त मान को सुरक्षा प्रदान विष्णु अनुचर एही अनुचर मध्य रे सुदर्शन मध्य आछंती, एमाने सुरक्षा प्रदान करंती। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुर्दश लिंगानि महाभूतानि रक्षन्ति तद भक्ति मत परेभु मतश्च मत्याहार नर्थ सर्वतश्च। श्री विष्णु कर सेई भृत्यगण देवता मानक मध्य रे मध्य पूज्य, सेमानकर अलौकिक रूप दर्शन अतिशय दुर्लभ। सेमाने देखिबा को ठीक विष्णु को भली। सेमाने विष्णु भक्त मानव मान को शत्रु कबलरु मोठारु शत्रु कबलरु आउ मोठारु अग्नि जलाति दैवी दुर्विपाकरु मध्य सुरक्षा प्रदान करंती। धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर्षयो न पि देवाः न सिद्ध मुख्या असुराः मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयो। ए विद्याधर चारण असुर मनुष्य आउ देवता माने ऋषि माने कही भगवान कर ई जो धर्म को भल भाव रे जानि पारंती नाही। एठी किए जानिची कहले श्लोक 19 रे कहले को माने कही जानि पारंते नहीं, आ को माने जानि छंती एठी कहले 20-21 रे स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्भयास किवर्भयम् द्वादशेति जनितो धर्म भागवतम भट्टा गुजम विशुद्धम दुर्बोधम अज्ञातम अमृत स्नुते। यही भगवान कर जो धर्म शाश्वत धर्म केते जन जानती ना 12 जन जानती। ये 12 जन माने
ये भागवत धर्म जानती भगवान को जानती जद्वारा एटा अति गुह्यतम अति विशुद्ध दुर्बोध तेणु यह जाणिक से जं ज्ञाता अमृत अस्मुते से अमृत आस्वादन करती तेणु जे धर्म को वास्तव में जाने भगवान कर नियम को जाने से अमृत आस्वादन करिपारे एतावनेव लोकस्मिन् पंचाधर्म परः स्मृतः भक्ति योग भगवती तो नाम ग्रहणादि भी नाम संकीर्तन आदि द्वारा भगवान वासुदेव वासुदेव ठारे जो भक्ति योग एई पर्यंत ही यह जगत रे जीवगणकर परम धर्म बोली कथित तेबे से परम धर्म जोटा द्वादश महाजन जानिछंती ताहा निरूपण करा जायछि जे नाम संकीर्तन आदि नाम संकीर्तन यज्ञ इत्यादि अच्छी किंतु सबुठु श्रेष्ठ हला नाम संकीर्तन अजामिल तो कलिजुगर नथिले तेबे नाम संकीर्तन महात्म्य तांकर केमती प्रयोज्य हला ना ये सबुठारु श्रेष्ठ पद्धति ये कलिजुगर लोक मान को उद्धार करिया पई भगवान ये जगत रे प्रतिष्ठा करिसंती ये होची परम धर्म ये होची भागवत धर्म आउ अन्य धर्म जो अच्छी ये कहुई धर्म भागवतम प्रकृत धर्म होची भागवत धर्म आ श्रीमद भागवत वर्णना करा भगवत गीता रे मध्य वर्णना करा धर्म नीति कौन श्रीमद भागवत कह धर्म प्रोजित कहतब धर्म प्रोजित कहतब अत्र श्रीमद भागवत कैतव धर्म बा ठकामी धर्म श्रीमद भागवत कैतव धर्म बा ठकामी धर्म वर्णना करते ये कह सब पुंसा पर धर्म जतो भक्ति अदुखे ताले धर्म कौन ना भगवान के प्रति प्रीति जो कार्य जो नियम प्रीति ऊपर पर्यवेसित ताहा ही भागवत धर्म जो भगवान के प्रीति भक्ति प्राप्त हुए तेणु श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन ये सब कथा कहुई तदनाम ग्रहण भविष्य ये कथा महाप्रभु कहते कही भगवती गीतार ये श्लोक मां उपेत पुनर्जन्म दुखाड़ नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परम मत परम गता तेणु जो माने महात्मा जो माने सेमाने ये दुखाड़ उद्धार पाई जाती से आसवा को पड़े नाही नामोच्चारण महात्म हरिर पश्यत पुत्र का अजामिलो अपि जनैव मृत्यु पासाद मुच्यति नामोच्चारण महात्म हरिर पश्यत पुत्र का पुओ को डाकिला नारायण बोले पुओ को डाकू डाकू भगवान आसिकी प्रकट हेले भगवत दूत माने प्रकट हो गले मृत्यु पासाद मुच्यते मृत्यु पाशर मुक्त हो गला से मुक्त करदे खाली पुओ को डाकू डाकू प्रभु जी आमे माने भी छुआ मन को डाकू डाकू भी गबानी मृत्यु बेले डाकिले हबो ना छुआ डाकिले भी नारायण वो विष्णु दूत आसीबे सेतबेले डाकिले हबो सेतबेले डाकिले व्याकुलतार सहित डाकिले हबो तेणु एई दिन अभ्यास हमर ए जो हरिवास आदि जो उपवास होची कष्टमय गोटे साधन रहुची एटा उद्देश्य कौन कष्ट को अभ्यास करवा कष्ट को वरण कर अभ्यास करवा कष्ट केमती भगवान को डाकिबा कारण एठी भाष्य रे प्रपात कहले कौन ना ये मनीष मृत्यु समय तार माने एटे कह जायछि जे मृत्यु समय रे तार किछि स्थिति रहेनी मृत्यु समयटा एमती गोटे समय तार किछि ठीक रहेनी ये कह जायछि अधिकंतु मृत्यु समय व्यक्तिर शारीरिक अवस्था संपूर्ण रूपे विपर्यस्त हो जाए था स्मरण रे कान को शुभनी आखि की देखा जाऊनी इत्यादि इत्यादि विपर्यस्त अवस्था तेणु अजामिलर से भली होइतिला से नाम उच्चारण करिछि पुत्र को डाकिछि पुत्र को नारायण
यथा वाताळं अर्घनिर्हरणीय पुंसा संकीर्तन भगवत गुण कर्म नाम्नाम् विकृष्य पुत्रं भगवान् जदजामिळोऽपि नारायणति म्रियमाण याय मुक्तिं तेबे महापापी अजामिळ कौन करिछि ना पुत्र को डाकिछि श्री भगवान गुण कर्म नाम मानकर सम्यक कीर्तन जे जीवर पाप हरण उपयोगी ता नुहे निरापराध भाव तांकर नाम गुणादि असम्यक उच्चारण बा नाम भाष ही ए पाप हरणादि कार्य संपन्न हो जाए असंपूर्ण अस्पष्ट भाव नाम उच्चारण कले मध्य ए पाप दूरीभूत हो जाए आ शुद्ध नाम कले कौन हब अनुमान करंतु प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी निज आमर तो मृत्यु समय आम अवस्था विपर्यस्त होइतिबो आमे जदी आगुरु काकू कहिथु आम पई टिके डाकिबो सेतिरे हबो किछि सेटा सेजी हमर व्यवस्था थिला आ आमे अभ्यास सेई जोगु मृत्यु समय हमर डिभोटी माने जिवे कीर्तन करिवे जाउछंती कीर्तन करूछंती प्रभु जी बड़ बड़ डिभोटी बड़ को बड़ पई डिवोटी जाउछंती मानक पई होउछि किंतु ए छोट छोट निम्न स्तर र सेमानक पई तो केही आसीबेन ना आसीबे आपण डाकिले निश्चित आसीबे मना करिवेनी कदापि हमर से भौणी रो जो समय रे मो फोन करली प्रभु जी की तरुण प्रभु कहले हाँ हाँ से सुरेंद्र डाकिछि तो मु जेबी जीवा जाउछि तेणु गले नाम कीर्तन इत्यादि हला किंतु कथा होछि ए भक्त संगटा सदा सर्वदा रहबे निज परिवार जदि भक्त हो जाइथिबे सर्वोत्कृष्ट आज्ञा निज परिवार आज्ञा सर्वोत्कृष्ट से परिवेश सेठी रहिथिबो तुलसी रहिथिबे नृसिंह भगवान रहिथिबे नाम संकीर्तन धीरे 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 मृदु भाव रे चालुथिबो इत्यादि ए सब जिंस प्रभु जी जने कोमारे रहि जाइथिबो से जानि परिबो कोमारे हेले तो से किछि जानि पारेनी ना कोमारे रहले से जानि पारेनी किंतु तार चतुर्पार्श्व से जे परिवेशटा सृष्टि होला ताहले जमगण आसीपारेनी प्रभु जी हॉस्पिटल ले मोर जने 150 हेबे तो भाई बहु जीवा कथा न आगु को तथापि डाक्टर डाकिले मु गली से खाली चाहि थांती एंती छात ऊपर को माने तांगर ओपनहेट सर्जरी हेतिला तांगर झाड़ा परिश्रा सब बंद हे गेला आउ 2 दिन रे से कहि मु कहली से किछि जानि पारुचंती आखिटा खोलिचंती ऊपर चाहिचंती ना तांको कष्ट तो भीतर बहुत होतो से आ बुझी पार नथिबे किछि कष्ट तो प्रबल होतो से किछि बुझी पार नथिबे आ चिन्नी पार नथिबे जानि पार नथिबे नै किछि कथा कहले किछि एक्शन रिएक्शन होतला आखी आईबॉल टिके टिके एमती करथिले हां प्रपादंकर जेतेबेले प्रपाद ये दाम ता कले सेतेबेले से जो कविराज बसथिले से देखिले जे प्रपादंकर सब किछि बंद हे गलानी किंतु जीभटा हलुछि केवल जीभटा हलुछि अर्थात प्रपाद सेतेबेले नाम स्मरण करुथिले तेणु आमर ये जो प्रयास अंते नारायण स्मृति अंतिम मुहूर्त रे भगवान को केमती आमे स्मरण करबा एटा होछि आमर लक्ष्य आ ए लक्ष्य पई आमर प्रेम दरकार आमर प्रेम दरकार को भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम दरकार सेति पई आमर ए सब अभ्यास आमे एते बहुत गोटे पंडित बहुत जानि की व्याख्या करिया ए सब करबा ए सब आवश्यक नहीं भक्ति सेटा भक्ति भगवान के प्रेम भगवान भक्ति एक्चुअली काली प्रभु जी जय पताका महाराज आसीथिले भुवनेश्वर इस्कन को से तांको अल्प समय देह असुस्थता तथा ता भितरे भी कहले केते जण निरंतर जप करूछ केते जण हाथ उठेले केते जण हाथ निरंतर से मीन करथिले सदा सर्वदा हमरो जेमति 16 माळा कन्फाइनमेंट रहि जाउची 16 माळा परे बंद कर दोचे सेटा नै निरंतर माने काम चलथिबो ता भितरे जप चलथिबो से जिनसटा होची निरंतर जप करबा पई आमे कोन करबा ना सब हम कार्यटा को कृष्ण सेवा कर दवा आज्ञा कर्म होची
ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ କର୍ମମୟ ଜଗତ। ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ କରିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାପ କରିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ପାପ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେଟା ପ୍ରଭୁଜୀ। ସେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଦଣ୍ଡ ସେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢୁଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟଟା ହେଲା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସମୟ। କେମିତି ପାଠ ଆମେ ପଢିଛେ, ମରିବା ସମୟରେ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛେ, କେମିତି ପାସ୍ କରୁଛେ। ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛେ। ପାଠ ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଟାରେ କେମିତି ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ସେଟା ଆମେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିଥିବା। ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷାଟା ଏଭଳି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତେଣୁ କଥା, ପାଠ ସ୍ମରଣ କରିବା ପଢିଥିଲେ କେମିତି? ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କପି ପାଇ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ କପିଟା ଦେବେ, ପାଠ ପଢିଲେ ସିନା କପିଟା ଆମେ ଲେଖିକି ପାସ୍ କରିବା। ଯଦି ପାଠ ପଢିନଥିବା, କପିଟା ଦେଲେ ବି ଆମେ ପାସ୍ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଏଇଟା ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲା, ସର୍ବକୃଷ୍ଣ ପନ୍ଥା ତାର। ତାକୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଗୁରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବହନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁଜୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଆମେ କଦାପି ଅପରାଧ କରିବାନି, ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମର ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ପ୍ରସାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପୋଲାଇଟଲି କଥା କହିବା, ତାର ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ଏସବୁ ଧରିବାନି। ଆମେ ସାରଗ୍ରାହୀ ହବା, ଦୋଷଗ୍ରାହୀ ହବାନି। ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବାନି, ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରକେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବାନି। ଏଟା ସେବା ହଉଛି ଆମେ କରିବା, ସେବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଅଛି ମେଧାଟା ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ ସେବାଟା ଯୋଗେଇଲେ। କାହାର ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କଲା, ବାସନ ଧୋଇଲା। କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନ୍ଦିର କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ, କେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନ। କାହାର ଧନ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଥିବ, ଯାହାର ଧନ ସେ କିଛି କରିପାରୁନି, ଧନ ସେବା କଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଅଛି, ସେଟା ଯଦି ଆମେ ସେବା ନ ଲଗେଇଲେ, ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଦେବେନି। ସେ ଜିନିଷ ଦେବେନି। ପରବର୍ଷ କାହିଁ ଆକୁ ତ ଦେଇଥିଲି, ସେବାରେ ଲଗେଇଲାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାର ସୁକୃତି କିଛି ଉଦୟ ହେବନି, ତାର ମଳିନତା ତାର କ୍ଷୟ ହବନି। ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଳିନତା କ୍ଷୟ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଦର୍ପଣଟା ସଫା ହେଲେ ମୁହଁଟା କ୍ଲିନ ଦେଖା ହଉଛି। ଦର୍ପଣଟା ସଫା ନହେଲା ମୁହଁଟା ଆମର ଦେଖାଯିବ କି? ଦର୍ପଣ ମଇଳା ହେଇ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହବନି ଆମର। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ସେ ସେବା କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଭଲ ନାମ ହବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ତାର ରହିବ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ମାନିବା। ମାନିକିରି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ, ସାରଙ୍କ କଥା ମାନି ପାଠ ପଢିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଆମର ସେଗୁଡା ସବୁ କାମ ଦବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି, ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କ୍ଷମା କରିବେ। କାଲି ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଚାରିଲେ, 2 ଜଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ବହୁତ ସେବାରେ ରହିଯାଉଛି, ଜପଟା ଠିକରେ ହେଇପାରୁନି, ତାର ଉଦ୍ଧାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେଠୁ ଜୟପତାକା ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଜପଟା ହେଇପାରୁନି, ଜପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେବା ଜପ ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର। ସେବା ବି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଜଣେ ସେବା ନ କରିଥିଲେ ଜପଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, କି ଜପଟା ଖାଲି କରୁଥିଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ଯଦି ସେବା ନଥିବ। ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଏମିତି ପୁରା ସମାନ୍ତରାଳ ଇଏରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଜଣେ ଜପ କରୁଥିବ ଯଦି ତାର ସେବା ଭାଟା ରହିବ ନା। ଖାଲି ଯଦି ସେବା କରୁଥିବ, ମହାରାଜ ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯଦି ଜଣେ ସେବା କରୁଥିବ କେତେ ଦିନ ସେବା ସେ କରିବ? ହଁ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ସେବାଟା ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର, ସମାନ୍ତରାଳ ଦିଟା ଭାବରେ ଯାକ ଦିଟା ଦରକାର, ଯାକ, ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର। ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ହଉ କାଲି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାତାଜୀ ସେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ତା ଭିତରେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି।
श्री श्रीमद गुरुगोविंद स्वामी महाराज विदेश प्रचार रे जाइथिले जयपताक महाराजंकर प्रोग्राम एठी थिला कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर 4टा जगह रे थिला महाराज आस्थिले सेतबेले हमर प्रेसिडेंट थिले पुरुषोत्तम स्वामी महाराज समस्त को नहीं एयरपोर्ट गले महाराज को वेलकम करा गला महाराज आसिले समस्त को प्रसाद देइथिले आम प्रसाद श्रीहस्त रु पाइलु आउता परठू महाराज दर्शन किसी जानी नथिले यूट्यूब रे देखिथिले महाराज शरीर असुत इत्यादि इत्यादि तथापि तार भीतर महाराज सारा पृथ्वी परिभ्रमण करुछंती आज्ञा आज्ञा माने केते की अवस्था तांकर तथापि से जो व्हील चेयर रे टिके स्लांटिंग पोजीशन ने तांको आनिले साधारण लोक से भली चेष्टि परिबा महाराज वर्तमान माने तांकर खाद्यपेय इत्यादि सब अलगा 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 संपूर्ण स्वतंत्र से जुआडे जीवे तांकर से कुकर फुकर सब जीव सब तांकर गोटे एम्बुलेंस रही से एम्बुलेंस रे जी जाउछंती तापरे हमर जगबंधु प्रभु पुरी रे अछंती जे कि नयागढ़ इस्कन काली आस्थिले प्रभु जी हां काली तांको भेटिछ तेन जगबंधु प्रभु एमती गोटे आश्रम करछन भुवनेश्वर रे महाराज आसले से तांको घरे रहउछंती रहितले हां से तांकर देखित हां हां जयपताक महाराजंकर देखित तेणु महाराज थरे कहिबाटा मु सुनिछि मते फोन रे कहउतले प्रभु जी जे मु इच्छा कली जे महाराजंकर किछि व्यवहृत वस्त्र कि पादुक माला मु सबुदिन जेमति दर्शन करि परिबी तेणु महाराजंकर से जो बहिर्वास अंतर्वास छाड़ी देकी पळैथिले मन पड़ला सॉक्स ना छाड़ दे नै से मशीन में पकई तो सफा करिया को सब सुखा सुखी गले से सॉक्स ता कोड रही जाई से जान पार ना सॉक्स से मशीन भीतर रही लखी ड्राई हुए तो रही जाई महाराज गल्ला पर सॉक्स ता देखिले कहले मु इच्छा करूथली महाराज कृपा मते प्राप्त हल महाराज सब जितने की पळेलेन तांगर एटा भी माने गुरुदेव अंतर्जामी से केमिति को लीला करंती एई जिंसटा एठी फोन कले चलो महाराज कहउछंती जे मते तांकर इच्छा थिला किछि ए जिंस रखिया पय प्राप्त होया पय माने सुनी के मते गदगद लागला वास्तविक केते कृपा जेमती श्री श्रीमद गुरुगोविंद स्वामी किछि हस्तलिखित पत्र मो पाखे अछि पोस्ट कार्ड मत साइड की रखी तेणु ये हूँ गुरुदेव गुरुदेव हेले आमर सब किसी दायित्व नहीं जाइछंती आ मृत्युर दायित्व सी ने से समय गुरुदेव को स्मरण कले आमे कृतकृत्य हो जावा। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक नंबर 24 आम आसंता काली यहाँ आस्वादन करवा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो समस्त दंडवत प्रणाम। आ गोटे जिनस मुझे छोट बुद्धि में लक्ष्य करुच्ची महाप्रभु आपण मान निश्चय समस्त कृपा करिसेंती कारण स्वरूप समस्ते धारण करछंती बिना स्वरूप रे कहीं आसुना महाप्रभु स्वरूप धारण करछंती तेणु महाप्रभु प्रति महाप्रभु चरण प्रति आमर गाढ़ निष्ठा रही ही प्रमाण। हाँ बिना तिलक रे कहीं आसुना बुझे कि तेणु तिलक कथा तो काली आलोचना होउतला राति रे तेणु यार महात्मा केते हाँ जा मो मस्तक रे तिलक अच्छी जमगण से दर्शन माने आसबेनि पाखक दूरीभूत दूरी। हरे कृष्ण। समस्त दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। समस्त की जय। समस्त